Ah, Gloire à Dieu éternellement. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. Que sa bénédiction repose sur nous maintenant et pour toujours. Amen. Aujourd'hui, deuxième dimanche de Kiev, c'est l'annonciation faite par l'ange Gabriel à la Vierge Marie. Et c'est tellement beau, la dernière phrase qu'on a entendue ensemble, quand la Vierge Marie a répondu à l'ange en lui disant « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et dans cette phrase, on voit bien une obéissance complète et une docilité à la mission qu'elle a reçue de la Sainte Vierge Marie. Saint Irénée, il dit « Le nœud noué par la désobéissance d'Ève a été dénoué par l'obéissance de Marie. » Il a bien souligné ce facteur et cet élément d'obéissance qui nous a ouvert les portes du ciel et qui a permis à cette chair, le corps de la Vierge Marie, de recevoir le Christ en elle. Le pape Shenouda également, il dit « La chute d'Adam et Ève était un manque d'obéissance ». C'est vraiment une vertu très importante et qu'on néglige. L'homme, naturellement, a des difficultés à obéir. C'est pour cela que peut-être on a besoin de savoir comment obéir, à qui obéir et pourquoi. Pourquoi je dois vivre l'obéissance? Et dans l'obéissance se trouve cette vertu. D'abord, en admirant la Vierge Marie et en voyant cette docilité qu'elle avait, ça nous montre comment le Seigneur, il attend ton accord pour habiter en toi. Sans ton consentement, sans que tu aies d'accord, le Seigneur ne t'oblige pas à exister dans ta vie, ni dans ton cœur, dans tes décisions, dans ta pensée. C'est toi qui choisis. Et dans ce choix, tu choisis obéir à lui et le recevoir, ou le refuser et le rejeter complètement. Et il respecte ce choix. C'est pour cela que dans l'obéissance de la Vierge Marie, c'était la solution unique pour recevoir le salut. À qui obéir? À la parole de Dieu, à sa voix, à son écriture, à sa Bible. Mais le problème, c'est que je ne sais pas le faire. Parce que ma volonté, elle est plus haute, elle est plus forte, elle est plus puissante. Et même je ne me rends pas compte qu'il faut écouter et avoir un deuxième avis, un avis de réflexion dont la référence est sa parole. Je dois obéir également à mon Père spirituel, à ses conseils. Il y a une histoire de l'héritage des Écritures des Saints-Pères qui raconte l'histoire d'un petit moine qui est allé dans un monastère où il a voulu devenir moine. Il est allé voir le saint abbé et il lui a demandé de l'accepter en tant que novice dans ce monastère. Et il avait beaucoup d'ambition. Il voyait la vie d'ermite, la vie de prière, et il visait toujours très haut, dans le sens où direct, il a voulu vivre enfermé dans une cellule, il a cherché à faire des prières perpétuelles, et quand il voyait son père spirituel, à chaque fois, il lui conseillait d'aller doucement, d'aller avec des pas plus certains, à un rythme plus sûr, et ne pas se projeter dans ces élans
Mais ce jeune était un peu surpris d'entendre ça. Et voyez, mais je suis là pourquoi? Je suis là pour faire ça, c'est mon objectif. Au point qu'il a reçu une vision dans ses prières dans laquelle il a été tellement félicité pour ses prières, et au point que dans cette vision, qui d'ailleurs n'était pas une vision d'ange, mais plutôt une ruse du démon, il lui a dit « N'obéis pas à ton père spirituel, il est jaloux envers toi et il ne veut pas que tu progresses au-delà de ses compétences de prière. » C'était une ruse du diable qui l'a félicité pour ses prières, mais qui l'a invité à faire une seule chose, ne pas obéir à son père spirituel. Et c'était la porte et la clé qu'il a fait tourner pour avoir et saisir le cœur de ce jeune homme. Il lui a dit, continue, ne va plus le voir. Fais-toi comme tu veux. Tu es plus fort que lui. Tu as beaucoup plus de connaissances. Et ce jeune petit novice, il a continué dans ses prières et a refusé de sortir, travailler dans le monastère et accomplir les autres tâches d'une vie monastique qui est entre la prière et le travail. Et les moines étaient un peu inquiets pour lui, qui sortait presque jamais de sa petite cellule. Il est encore jeune, il n'a pas de l'expérience, il n'a jamais vécu dans les ruses ni expérimenté les ruses de l'adversaire. Et dans son manque d'obéissance, il a continué à prier, jusqu'au point que dans une des visions, que le démon d'ailleurs lui faisait, il lui a dit, écoute, cette terre ne te mérite plus. Tu dois monter comme Élie. Il y a un char comme celui qui a reçu Élie qui va t'attendre. Tu vois, tu montes sur le lieu de stockage que vous avez dans le monastère. Dans les monastères, il y a un grand lieu de stockage où ils stockaient le blé et les autres graines de nourriture. Il a invité de monter sur ce lieu de stockage. Il lui a dit, tu attends, tu fais tes prières là-bas. Il y a un grand char qui va venir pour te prendre comme Élie. Toujours en l'incitant à ne jamais rien dire à son père spirituel, de rester dans sa cellule enfermée, loin des conseils de son père, loin de l'obéissance à la loi du monastère et le système monastique qui est entre une prière et un travail. Et le pauvre, il est monté. Il est allé chercher la gloire, la vaine gloire, qu'il pensait l'attendre sur ce lieu de stockage. Mais là-haut, le diable lui a fait une sorte de char, et quand il a mis le pied, c'était la chute qu'il attendait. Il est tombé. Mais par miséricorde, le Seigneur lui a donné une chance. Il était cassé de partout, il avait plein de blessures. Tous les moines ont entendu le son de cette chute-là. Ils sont courus voir qu'est-ce qui s'est passé. Ils l'ont trouvé par terre dans ses blessures et dans sa peine. Et son père, il est venu, son père confesseur, il est venu le voir. « Mais mon fils, pourquoi tu as arrêté de venir me voir ?» Il me dit, « Mon père, j'ai péché, j'ai manqué d'obéissance à toi. » Et par miséricorde, le Seigneur a conservé sa vie jusqu'à ce qu'il a confessé son péché. Et à l'époque, il n'y avait pas les moyens pour transporter vers la ville, pour être soigné et tout ça. Mais quand même, on a réussi de le soigner d'une certaine manière jusqu'à la trouver certaines forces. Et il a confessé son péché de manque d'obéissance. Et il a communié et après il a rendu l'âme avec la confiance qu'il a regagné le royaume des cieux parce que il a reconnu son manque d'obéissance. Mais comment
comment je peux obéir? Comment je peux discerner l'obéissance dans ma pensée? On a besoin de 3 composantes d'une obéissance. L'humilité du cœur, la simplicité du cœur et la docilité au Saint-Esprit. Un cœur qui ne connaît pas l'humilité ne saura jamais obéir. Il va penser toujours que je suis le plus fort. C'est moi seul qui connais le mieux que tout le monde. Tout le monde doit me suivre. Je suis le plus fort. C'est des pensées qui peuvent nous travailler, mais attention, cherche ton humilité pour te sauver de ce type de pensée. On a tous besoin des réflexions des uns et des autres. Combien de fois on a oublié certaines choses et d'autres personnes nous les ont rappelées? Combien de fois on a passé à côté des choses importantes sans se rendre compte? On n'a pas de super pouvoir. Il faut se rendre compte de ma capacité humaine limitée et de mon besoin de travail associatif, d'ailleurs, besoin plus important de la grâce du Seigneur. L'homme tout seul n'a pas réussi de retrouver son salut. Il avait besoin du Seigneur incarné dans la chair pour le sauver. Rappelle-toi de ta faiblesse pour vivre ton humilité. Parfois, on se complique les choses. On met la barre très haute. On oublie ce qu'a veut dire une simplicité du cœur. Un cœur qui arrive à gérer des situations par une simple hypothèse et un appui sur la main du Seigneur. Cherche pas à sophistiquer ta vie et la mettre dans des équations très compliquées sans profiter de sa beauté et de la présence du Seigneur et tous les talents qu'il t'a offerts. Si tu oublies tous les talents que le Seigneur t'a offerts dans ta vie, tu vas te compliquer d'autant plus pour chercher des talents qui ne sont pas les tiens, qui ne sont pas faits pour toi. Investis le talent, les 3 talents, les 5 talents, les 10 talents, peu importe que le Seigneur t'a donné, cherche à les voir, à les connaître avec amour, avec reconnaissance. Parce que quand tu cherches une vaine gloire ou tu cherches des talents qui ne sont pas les tiens, tu cours derrière rien du tout. Et tu perds toutes tes forces et tu te trouves avec un talent que tu n'as pas utilisé, que tu l'as mis par terre et tu t'es cherché d'autres types de talents comme ce jeune moine qui a oublié l'obéissance à son père confesseur et est parti chercher un talent qui n'est pas le sien. Il a oublié de suivre les démarches dans lesquelles il devait grandir pas par pas, étape par étape. Il a perdu sa simplicité du cœur, son humilité, et du coup, il a perdu l'obéissance qui pourrait le préserver de cette ruse très forte de l'adversaire. Cette docilité, 3e composante, la docilité au Saint-Esprit, qui nous fait dire avec Saint Paul dans Galates 2:20, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Le Christ qui s'est incarné était le seul à pouvoir corriger sa créature initiale. C'est le peintre, comme saint Athanase nous a appris dans l'incarnation du Verbe, c'est lui l'auteur de cette œuvre de ta chair qui est venu la corriger et lui rendre son innocence et sa créature initiale sur laquelle il a créé, l'image sur laquelle il l'a créé. C'est lui qui t'a créé, c'est lui qui te connaît le mieux. Sans être docile à lui, tu t'égares tout seul et tu vis ta vie loin de son chemin qu'il a tracé pour toi. Remets-toi en question. Est-ce que je suis obéissant? Saint Paul, qui a reconnu cette docilité,
Malgré qu'il était en prison, en captif, il n'a jamais arrêté de prêcher, d'écrire des épîtres, ce qu'on a sous les mains dans l'Évangile, ces 14 épîtres. Il les a toujours écrits sous la persécution, sous la peine du prison ou du captif. Mais malgré tout cela, sa docilité, la confiance qu'il avait en la présence de Dieu dans sa vie, lui a permis toujours de continuer son travail d'apôtre. Également, Saint Pierre, malgré la prison dans laquelle il était, cela ne l'a jamais empêché de dormir en paix, parce qu'il avait un cœur docile à l'Esprit. L'Esprit qui a conduit ces saints-pères il y a des siècles, il peut aussi te conduire si tu arrives à lui être docile et obéissant. Imaginons la Vierge qui n'était pas obéissante à l'annonciation de l'archange Gabriel. Elle aurait perdu et nous faire part de toute la gloire d'être enfant de Dieu. Grâce à une graine d'obéissance, tu peux transformer ta vie et suivre son chemin. النهارده أحبائي الحد الثاني من كيهك سمعنا مع بعض إنجيل البشارة، بشارة الملاك غبريال للعذراء. وفي الإنجيل ده سمعنا في آخر عبارة العذراء بتقول جملة جميلة جدا: هوذا أنا أمة الرب ليكن لي كقولك. عبارة كلها طاعة، عبارة تقف عندها كده وتتأمل في طاعة العذراء لكلام الملاك. ما شكتش في ولا كلمة، ما تهزتش. إنسانة فعلا كانت بتعرف تعيش بطاعة القلب الحقيقية. نلاقي القديس إيرينيوس يقول إن العقدة اللي كانت موجودة في عدم طاعة حواء اتفكت في طاعة العذراء. ويقول البابا شنودة بردك إن سبب السقوط الوحيد هو كان الثنائية بين إرادة الإنسان وإرادة الله. عدم طاعة الإنسان هي كانت السبب في سقوطه، وطاعة العذراء هي كانت السبب في خلاصه. الطاعة دي نعمة كبيرة، فضيلة مسيحية عظيمة جدا، لكن للأسف بننساها كتير، لأن ذواتنا والذات اللي عندي بتصعب عليا دايما إن أنا أكون مطيع. دايما تقول أنا أشطر واحد، يا سلام، ده الناس كلها لازم تسمع كلام أنا، ده لولاي أنا كان حصل وحصل، ده علشان أنا بس قلت لحقت مش عارف إيه، بس أنا لما عملت يا خبر أبيض. ده لو الواحد سقط في كلمة الأنا دي ضاعت، سرق، راحت منه حاجات كتير. سكن الله في أحشاء العذراء بسبب الطاعة. طب ليه الطاعة؟ لأن الله يحترم إرادتك وحريتك. بدون طاعتك ليه مش هيجبرك. عمر ما ربنا كده إيه زغدك وقال لك إيه قوم صلي، لكن تلاقي عدو الخير يزغدك ويقول لك قوم اعمل حاجات غلط كتير. الله دايما يحترم حرية إرادتك وينتظر منك إنك تقول له هوذا أنا أمة الرب ليكن ليك قولك، ويكون ليك أمجاد وحاجات حلوة كتير. ما تفتكرش يعني في إنجيل حتى الراعي الصالح يقول لك إيه يدخل ويخرج ويجد مرعى. هو مش عايز يحبسك جوه، ده عايزك كراعي صالح كده تدخل وتطلع بحرية كاملة وتجد مرعى، يعني تجد أكل وشرب وراحة وحاجات كتير. ده من أجل خيرك، لكن بيحترم إرادتك. هل هتقدم له طاعة ولا لا؟ هتقول له أنا عايز أسمع الكلام ليكن ليك قولك، ولا عندك صعوبة أنك تقول ليكن ليك قولك؟ عندك قلق، عندك تعب، عندك حاجات. يعني كلمة لتكن مشيئتك اللي بنصليها في الصلاة الربانية دي ما تستقلوش بيها. دي كلمة عظيمة جدا، كلمة تفتح لك أبواب مقفولة قدامك، كلمة تريحك وتديك سلام وطمأنينة إنه بيهتم بيك، إنه بيراعيك، إنه ماسك إيدك وماشي معاك، إنك مش لوحدك.
طب ازاي اعيش الطاعة؟ واعيش الطاعة لمين؟ هعيش الطاعة لربنا، هعيش الطاعة لكلمته في الكتاب المقدس، هعيش الطاعة لأبويا الروحي اللي بيرشدني وبيقول لي أمشي إزاي. بتحضرني قصة من التراث الرهباني تلاقيها في الكتب القديمة عن شاب دخل دير وطرق بابه ودخل كطالب رهبنة، وهو لما دخل الدير كان عنده طموحات روحية عالية جدا. بقى عايز بقى أنا هدخل أنا هكسر الدنيا، ده أنا عايز أصلي نهار وليل، وعايز أعمل معجزات، وعايز أخرج شياطين، وعايز أعمل كذا. وهو ده طموحاته اللي عنده في الرهبنة. فدخل الدير وقال لك بس أنا أول حاجة أعملها هحبس في القلاية وأقعد أصلي من الصبح. اللي في الدير في نظام، في وقت للصلاة، في وقت للعمل، في وقت للخدمة، في وقت للصلاة، وهكذا في وقت للصلاة الجماعية، في وقت للصلاة في القلاية، وهكذا في نظام في كل الأديرة. الراهب الصغير ده أو طالب الرهبنة عطول أب مرشد، راح للأب المرشد ابتدى يديله قانون روحي، اعمل كذا، اخطلع، اعمل. ابتدى مش عاجبه القانون ده، أنا مش جاي هنا عشان أشتغل، أنا جاي هنا عشان أصلي. فابتدى يحبس نفسه في القلاية ويقعد يصلي. طب يا عم اطلع، بيخبطوا عليه ما يردش. عدو الخير لقاها لقطة، لقاه يعني حاجة أنا بس ده أنا هو ده أنا مستنيه من بدري. جاله بقى في رؤية كده وقال له بس ده كلهم بيغيروا منك عشان أنت أكتر واحد بيصلي هنا في الدير. أنت فكرك لولا صلواتك دي ده كان ربنا عمل فيهم وحصل وخلى وبتاع. قعد بقى ينفخ في الحتة دي لما الراجل إيه خلاص بقى أب روحي مين ده، أنا بشوف رؤى، وأنا ده ما بيشوفش زي ما أنا بشوف. وسرح مع الفكر اللي كان بيظهر له ده، وقطع من طاعته للقانون بتاعه وللإرشاد بتاعه، ماشي بدماغه. ما أنا هعرف أكتر، ده أنا أعرف أكتر منه. كتير أفكار تيجي للواحد، ده أنا هروح لأبونا هيقول لي إيه، ده أنا عارف أحسن منه، ده أنا هيقول لي صلي وصوم، ما احنا عارفين الكلام ده. ويسرقك عدو الخير، فحتى ما تروحش تعترف وينسيك خطيتك وينسيك ويسرق كل حاجة منك، يحسسك كده ان انت يا سلام يا ما هنا يا ما هناك واشطر واحد. فتنسى احتياجك حتى انك تروح تتكلم مع ابوك الروحي. والاخ اللي دخل ده ابتدى يتمادى ويستمر. طبعا الرؤى ايه مش بتتقطع، ده الشيطان بيتسلى عليه، لدرجة ان قال له بس انا عندي ليك، ما خلاص انا الشيطان عايز يعمل ايه، عايزك تهلك، انا عندي ليك يعني خبر زي الفل، انت الارض دي ما تستهلكش، ده انت ولا ايليا، لسه شاب صغير ما عملش حاجة بقى ايليا. وصدق، قال له تعالى نطلع فوق الجرن بالليل كده بعد ما الرهبان تنام، تطلع فوق الجرن بتاع الدير وهتجيلك مركبة زي بتاعت ايليا تاخدك للسماء، ده انت الارض ما تستهلكش. صدق، استشار، سأل. عارفين صمويل لما كان بيسمع الصوت كان بيعمل ايه؟ يروح لزكريا الكاهن يقول له سمعت. طفل صغير بس كان واعي، لكن ده ما عملش كده، ما سألش، ما استشارش، ملوش، نسي ذاته كبرت، نسي يعني ايه طاعة. فراح طلع فوق الجرن، وعدو الخير ما عايز يجيبه على الارض، ما تفتكرش عدو الخير ده عايز يبططك خالص. فعمل ايه؟ جاب له المنظر، حط رجله وقع دب. رهبان اتجمعت وحصل ايه؟ ايه اللي يا عم انت ايه اللي جابك هنا؟ انت طلعت، انت كنت حابس نفسك، ايه اللي طلعك؟ قال له بس في ذاك الوقت تدارك وعاد الى نفسه وادرك قد ايه كان محتاج للطاعة، وفقد حياته بسبب قلة الطاعة. لكن من رحمة ربنا انه ما هلكش، لانه يعني كانت ضربة يمينية برضك، فربنا عطاه. وكان اياميها الاديرة بسيطة، ما فيش امكانيات ينقلوه ولا اسعاف ولا كلام من ده. الرهبان اتجمعوا وشالوه على قد ما عرفوا، وابوه الروحي جاله وقال له انا اخطيت، واعترف بخطيته، وربنا سمح انه ما ينتقلش او يتنيح غير بعد ما يكون قدم توبة وتناول من الاسرار عشان يكون له نصيب في الحياة الابدية. صحيح عدو الخير اراد بيه شر، لكن ربنا انقذه. فطاعة الانسان بتقيه شر الطريق. ما تفتكرش
الطاعة بتحميك من شر الطريق بتاعك. لما تسأل حد هو هنا بيعمله ازاي وتعمل، غير لما تخبط تلاقي نفسك باظت منك. فعشان كده اي واحد بيدخل دير يقول لك في اباء مختبرين الحياة الرهبانية بيعلموه لغاية ما الواحد يكبر كده ايه، تاتا تاتا، خطوة خطوة، سنة سنة، يتعلم ويكبر بالإرشاد. فالطاعة مطلوبة، لكن احيانا ببقى مش عارف طب ايه اللي بيعطلني عن الطاعة، ايه الحاجات اللي بتكسر جوايا ان انا اكون فعلا بعيش طاعة او حياة الطاعة للكتاب او للكلمة او لكده. اول مشكلة بتقابلك هي الذات، الكبرياء. عمرك ما هتعرف تكون مطيع والذات بتاعتك عالية. لو ذاتك عالية هتنزلها ازاي؟ تقول لها اسمعي الكلام يا عم ده انا اشطر واحد. طب هديها شوية، ابتدي كده افتكر كم مرة نسيت حاجات، كم مرة اتلخبطت، كم مرة اخترت اختيارات خاطئة، كم مرة عملت حاجات وندمت عليها. افتكر ضعفك، افتكر مشاكلك الشخصية، افتكر احتياجك لمشورة الآخرين واحتياجك انك تاخد ارشاد من الناس حواليك، احتياجك للي حواليك، احتياجك لربنا انه يدي لك نعمة في حياتك. يعني الانسان لوحده ما عرفش يخلص نفسه، كان محتاج ان الله يتجسد عشان يديله الخلاص. اكبر دليل ان انا على قدي، غلبان، محتاج مساعدة، محتاج معونة. فاطلب من رب المعونة يديك معونة بقلب حاسس انه صغير. لو قلبك كبر منك مش هتعرف تسيطر عليه وتوجهه صح. تاني حاجة بساطة القلب. القلب البسيط هو اللي يعرف يصدق ويسمع. والقلب اللي يكعبلها لنفسه كده، ساعات تكعبل حياتك وتملاها تفاصيل ملهاش لازمة، زي الراهب ده اللي قاعد يحط لنفسه طموحات ملهاش لازم. مش هو ده اللي هيكون سبب خلاص. انت يعني مستني هتعمل معجزات، هتعمل بيها ايه؟ ولا هتفيدك بايه؟ المهم تجاهد الجهاد الحسن وتحفظ الايمان ويكون لك اكليل البر، لكن الحاجات التانية دي هتعمل بيها ايه؟ هو حط لنفسه حاجات مش بتاعته. كتير في حياتك الشخصية تملاها حاجات تعمل لك زحمة، والحاجات دي مش ضرورية. لا هي ضرورية ليك على الأرض، ولا هي ضرورية في حياتك الأبدية، ولا هي ليها لازمة أصلا. والحاجات دي تشغلك جدا وتسرقك وتضيع منك روح البساطة اللي هي معاك. ربنا مديك وزنات كتير، تنسى كل الوزنات دي وتدور على حاجات مش مديها لك، وتدور تجتهد فيها وتضيع وقتك وتهلك نفسك وانت عمال تحارب طواحين هوا، وتنسى البساطة والهدوء والسلام والراحة بانك شاغل ذهنك بحاجات مالهاش لازمة. اوعى تبقى في طواحين هوا في حياتك كده تقعد تلف على الفاضي وتعمل لك دوشة وصوت عالي وتسرق منك الحاجات الأساسية اللي في حياتك. اوعى تضيع منك بساطة القلب. واخر حاجة اللي يعرف يعيشها يبقى شاطر، حياة التسليم. زي ما بولس كده قال في غلاطيا 22: احيا لا انا بل المسيح يحيا فيا. ما هو اللي تجسد، وهو اللي خلقني، وهو اللي عارف انا عامل ازاي، وهو زي ما القديس اثناسيوس في تجسد الكلمة يقول لك كده ان الخالق هو الوحيد اللي كان يعرف يصلح الخليقة، فجه ودخل جوه هذا الجسد علشان يعمل له الرتوش. ده اللي بينه لنا مثلا في معجزة لما فتح عينين المولود أعمى، جه حط رتوش، صلح الحتة اللي كانت بايظة، العينين كانت بايظة، جه صلحها وقال لك هو دي الخليقة الجديدة. فأنت لما تعرف تديله نفسك وتقول له يا رب كل يوم، تقول وانت بتقول أبانا الذي، تقف شوية كده عند لتكن مشيئتك، تاخد نفس كده تقول له يا رب لتكن مشيئتك في هذا اليوم. أنا مش عارف، أنا ما أعرفش اليوم هيعدي إزاي، أنا عايزك أنت تبقى معايا، تحفظني، ترشدني، تمشي معايا خطوة بخطوة، تكون في قلبي، في عقلي، في حركاتي، في أفكاري، في قراراتي اللي باخدها، تحفظني من حاجة حتى لو أنا عايزها. تقف شوية عند لتكن مشيئتك دي وتاخد راحتك فيها، لأنها كلمة عميقة جدا جدا جدا، وتحميك وتحفظك مش طول اليوم، ده طول حياتك. يعني احنا هو دلوقتي بنسعى
وبنفكر يا رب ادينا هيكل جديد باسمك نخدمه في سويسرا، لكن هنعرف ايه ولا حاجة. نقول له كده لتكن مشيئتك، انت عايز كمل، انت مش عايز خلاص. محدش هيعافر غير وهو ماسك ايد ربنا، لان ربنا اللي هيمشي لقدام واحنا نمشي وراه. لكن محدش يأجرؤ ولا عنده الفكر ان هو يندفع لوحده بدون ارشاد، بدون عمل جماعي، بدون فكر واحد، قلب واحد، روح واحدة، مشاركة من الجميع، ايد ربنا اللي تبارك. يبقى ده عمل مقدس وعمل يمجد اسمه وعمل يفرح قلبه، ويكون هو بيتجسد وبيحل في مكان هو اللي يختاره في الوقت اللي يختاره بالطريقة اللي يختارها. مش هو ده اللي بيحصل؟ مش احنا طموحاتنا ان هو يحل في وسطنا في الجسد والدم في القداس علشان يسكن فينا ونبقى فيه وهو فينا بس، ما عندناش طموح تاني. فهو يتصرف عشان نعرف نعيش ده. لتكن مشيئتك يا رب. ربنا يدينا فعلا ان احنا نعيش بحسب مشيئته وبحسب إرادته، له كل مجد وكرامة من الآن وإلى الأبد آمين. شرك خريط